guys, how are you today? I hope you stay healthy and happy every day. Now, guys, we enter the last material in science class, and next week there is a worksheet and formative about capture 2 and capture 3. Okay, we are going discuss about plants organ. Jadi anak-anak just like human ya, plants are living things that have several important organ in their bodies. Do plants have organ? Yeah, you have. But the organ in question is not the brain or the heart. From the outer body shape, it is different. Of course, the inside is also different. Plants have several organs that as they are very important for their survival. Just how important are the rules? Come on, see the explanation. But the first you must be know about part of plant organ. Any root, stem, leaf, and flowers. Jadi anak-anak, eh sama seperti manusia, tumbuhan adalah makhluk hidup yang punya beberapa organ penting di dalam tubuhnya. Loh, tumbuhan punya organ? Punya dong, ya kan? Tetapi yang dimaksud bukan otak atau jantung ya. Dari bentuk tubuh luarnya aja beda. Tentu dalamnya juga beda. Tumbuhan punya beberapa organ yang berperan sangat penting untuk hidupnya. Emang sepenting apa sih perannya? Ayo kita simak penjelasannya satu-satu. The first any root. Why can a tree with a really big trunk grow tall and strong? It is all because of the foundation. Which is the root. Root are the main part of plants that usually grow under the surface, namely in the soil. Is it is from the soil that the roots can strengthen the plants that are growing higher and higher. Jadi kenapa sih pohon yang batangnya besar banget bisa tumbuh tinggi dan kuat? Itu semua karena pondasinya anak-anak, yaitu akar. Akar adalah bagian pokok tumbuhan yang biasa tumbuh di bawah permukaan, yaitu di dalam tanah. Dan dari dalam tanah inilah akar bisa memperkokoh tumbuhan yang semakin tumbuh menjulang tinggi ke atas. Typically, the roots are white or like yellow in color and from a long tapered tip because it saps the roots and can easily penetrate and ground to absorb food. The root food is nutrients such as water and mineral salt. The more mature the plants, the longer and spreading its root. That because that root will continue to penetrate the soil in search of nutrient around it. Jadi biasanya akar itu berwarna putih atau kuning muda dan berbentuk ujungnya panjang meruncing karena bentuknya itu seperti itu ya. Maka akar biasanya dengan mudah menembus tanah anak-anak untuk menyerap makanan. Makanan akar itu adalah unsur hara, nutrients, seperti air dan garam mineral gitu ya. Seperti dewasa tumbuhnya maka semakin panjang menjalar eh, itu karena akan terus menembus tanah demi mencari unsur hara di sekitarnya. Plant roots are also have several types, but the type of root that are most common and often found are fibrous root and taproot. Jadi akar tumbuhan juga memiliki beberapa jenis anak-anak. Jenis yang paling umum adalah akar serabut dan akar tunggang. Ini akar serabut di mana tumbuhan monokotil berkeping satu, contohnya adalah pohon kelapa dan pohon pepaya. Dan akar tunggang ini berkeping dua, pohon durian dan kacang hijau. And the second one is stem. Stem it is different from the roots that grow below the ground. If the stem, yes, it grows above. The stem is the plant axis that support the leaf, flower, and fruit. The shape of the stem is like a cylinder, which is long and round. The stem will grow tall to the top so they can get enough sunlight and air. Then what about plant like corn and rice? Do they have trunk, right? Still have type of corn and rice that are different from other plants, namely grass stalk. Apart from grass stalk, there are also several other type of stem. Jadi anak-anak, kalau di batang
Itu beda banget ya sama akar tumbuhnya ya kan yang di bawah ya, kalau batang tumbuhnya ke atas. Batang adalah sumbu tumbuhan yang menopang daun, bunga, juga buah. Batang bentuknya silinder anak-anak, panjang dan bulat. Dia tumbuh tinggi ke atas supaya dapetin cahaya matahari dan udara yang cukup. Terus gimana dengan tumbuhan kayak jagung sama padi anak-anak? Mereka punya nggak? Ya tetap punya dong. Jenis batang jagung padi kan emang beda ya sama tumbuhan lain, yaitu batang rumput. Selain batang rumput, ada juga beberapa jenis batang lainnya, kita bisa melihat di sini. Ada batang kayu, batang basah. Nah, kalau batang kayu tuh lebih keras, biasanya tinggi dan besar. Biasanya nih dibikin perabotan kayak meja dan kursi. Nah, terus contohnya itu ada pohon mangga, pohon jati, sama pohon jambu. Nah, kalau yang batang rumput tadi ya, seperti padi, padi dan jagung. Nah, kalau yang batang basah, teksturnya lunak nih, anak-anak mengandung air, tidak bisa tumbuh tinggi. Biasanya itu ada di ini tumbuhan air ya. Nah, enceng gondok, bayam, sama keladi. Okay, the third is leaf. Looking out the window, there are trees. Definitely see leaf on the sidewalk. I will definitely write on leaf. Of all the plants organ, you must be most familiar with leaf. Yep, those leaves are usually green in color and often fall from the tree. The leaf is a plant's organ that grow and attach itself to the stem. It is thin, white, and usually green. Jadi anak-anak melihat keluar jendela ada pohon, pasti lihat daun dong. Lagi jalan di trotoar, pasti nginjek daun. Dan semua organ tumbuhan, pasti teman-teman paling familiar dengan daun dong. Ya, daun itu biasanya warna hijau anak-anak dan seringkali berguguran dari pohonnya. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang nempel tuh pada batang. Bentuknya tipis, lebar, biasanya warnanya hijau. Nih ya, do you know what makes green leaf? Nah, jadi kamu tahu nggak kenapa? Bagaimana sih bisa kok daun warnanya hijau? Itu karena ada apa? Because there is a green substance called chlorophyll. Jadi daun berwarna hijau anak-anak karena adanya klorofil. Klorofil adalah zat hijau alami yang ada pada daun. Peran klorofil juga sangat penting untuk proses fotosintesis anak-anak, yaitu suatu proses di mana tumbuhan memasak makanannya sendiri dan menghasilkan oksigen dan glukosa. Nah, apart from the green color, the leaf of some plant can also be of different color. It's not because of the change in the season, but it's not green from there. The color cannot be green because the leaf have is not chlorophyll but other dye. If the orange dye is carotene, the yellow dye is the tonin, and the red purple dye is anactocyanin. Leaf have an important role for plant, namely as a place for photosynthesis. However, photosynthesis only occurs when there is light, for example, sunlight. In addition, the role of other leaf is an organ that release fresh oxygen, O2, and absorb carbon dioxide, CO2. Selain warna hijau daun, beberapa tanaman bisa berwarna lain sebenarnya, bukan karena perubahan musim ya, tapi memang warnanya nggak hijau aja di sana. Dari sananya, warna bisa nggak hijau itu dari zat yang dimiliki daun, bukan klorofil, tapi zat warna lain. Zat warna jingga misalnya ada karotenoid, zat warna kuning ada tonin, dan zat warna merah ada antosianin. Daun ini kan punya perannya tadi anak-anak ya. Di sini proses untuk proses fotosintesis. Jadi cahaya matahari itu akan masuk ke dalam daun dan organ daun ini nanti akan menghasilkan oksigen yang segar dan menyerap karbon dioksida. And last, any flowers. Guys, you must know about flowers, right? You know what usually happen in movies when the guy wants to ask the girl to date. He must be crying flowers. Actually, why if you want to date or when there is a formal event, there must be flowers. Yes, because flowers are beautiful, have striking color, and smell good.
If you pay attention, flowers have different shape, but actually flowers always have the same basic structure. Apart from being physically beautiful, what is the main function of flowers? Flowers are one of the reproductive organ of plant. This reproduction is very important. If not, plant can become extinct. Jadi anak-anak pasti pada tahu kan sama bunga itu loh yang biasa dibilang film kalau cowok lagi mau ngajak ngedate nah terus dibawain bunga. Canda ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kalau misalnya mau ngedate itu pas ada acara-acara formal pasti ada bunga. Karena bunga itu cantik ya anak-anak ya, warnanya mencolok dan wangi. Kalau kamu perhatiin bunga tuh punya bentuk yang berbeda-beda, tetapi sebenarnya struktur bunga itu sama aja. Selain fisiknya yang cantik, fungsi utama bunga adalah alat reproduksi tumbuhan, perkembangbiakan yang sangat penting supaya tumbuhan itu gak punah. Oke, anak-anak kerjakan kuisnya. Mention the function of root, leaf, stem, and flowers, and draw part of the plant with your our creation, and give the name in English part of it. Jadi anak-anak yang nomor 2 ini kamu gambar bagian tumbuhan, terus habis itu ditunjukin bagian-bagiannya, tapi pakai bahasa Inggris ya. Bisa saya tunggu. See you next week, and thanks for your attention. Bye-bye.